What's up guys? Welcome to another video. This is me, Francis. Now, is the name code of this game is the Nightmare. So we have to escape the nightmare. Kabating naman ako. Ay, day. Ma'am. Kabating nagkakong namong, ma'am. Ma'am, kabating nagkakong namong. Butang sign. Matitag naman, day, guys. Ano ito, guys? Pating na. Let's go. Nito tawag nawong din. Ma'am. Ma'am, kabatit ko nawong ma'am. Ma'am. Bulag tala. Sabi ni mga multo dito. Ay, batig nawong na ikatangan. Bati pa lang nawong guys. Let's go, batig nawong na. Let's go. Huy, adya ba? Kabik-balik man tawag dito ba? Kamutan eh. Kabik-balik man tawag dito. Kabati mo na po. Asa dito tayo? Uy, kabate pag nawong dugay, man. Ma'am, uy, burikat eh, di burikat. Huwag ka magburikat, nandun man paburikata mo. Ambot, ambot ganun, ambot ganun, ang gisulting jo. Uy. Uy, ambot ninyo man nawong, dagang mamay kapag gisulting. Go. Let's go, madam. Well, now guys, like and subscribe to my videos so you have more videos to upload. Buti pag nawong nasakan ako tong multo. Bitan multo di may na sakan noon. Uy, kabati pag nawong. Saan naman ta? Kabati pag nawong dito. Guys, mainis na ako sa karang video karon. Guys, mainis ako ng video. Like and subscribe guys ha. Bye-bye.